زكاة رضية عن تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جوارية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات التزام وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبدأ إسرائيل خروج للسماء ترى النبي ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله عليه عقيدة مختصرة وللأوام سنة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيضها ميز بعد الجمال تاريخها لحي الخرد الجمال سميتها عقيدة الأوهام بواجب في الدين بالتمام 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والسمائل التي يحسن سمائل وهنا سنة أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتصرف بكتابة القلم والقطاس وتتنزه بحدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تبرأ الوجود حلقا بعد حلق بما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من صرفه به من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي بالمهاوب آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها
فدمت وأشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما أودى عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكن منه ألما ولا إللا حتى مر صار بعد صار من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات الفضل وتنتظر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علي قلبه حازدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك حاج السراج والعيون تصوفت إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطق فاسل العبارة مولة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تجد الأرض والسماوات مترمحة مثل الفرح ملكات أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تناكله في البطون والظهور صلى الله عليه وجعل الله في الوجود بتكريم وبسط في العالم الكبير مائدة الأسر وتعزيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
بحر المؤبد Baru
الهادي محمد يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مبلغ المعتر عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل عين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم بارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإن برز صلى الله عليه وسلم من بدء أمه برز رفيعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع إلى أنه شرفا على مجده والسماء وكان وقت المولد السيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته بقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقطوعا مكهولا مقطوعا سرا تولى ذلك لشرفه عند الله عند القدرة ومع البروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المعلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفعة رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحلها فاستعمئت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت شفعه فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصوص الروم قال ثم أسبسته وأرجعته فلم أنشب عن غشيتي ظلمته ورعب وشاررة عن يميني واستعميت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والشاررة عن يساري واستمعت قائلا يقول أين ذهبت به قائلا إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بثوث الله وكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عزم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه هذا إلا صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية، ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الوامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة،
الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاصم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين بغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين بلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah. Wa ba'd. Masya Allah, marhaban. Yang kami muliakan Al-Mukarram, guru kita yang mulia Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Bakir bin Yahya Al-Kaf. Marhaban bihudurikum. Syaraftana bihudurikum. Kemudian kami ucapkan salam ta'zim kami kepada para orang-orang tua kita. Ada Habib Hasan Al-Kaf, ada Habib Utsman Al-Musawa, ada Habib Muhammad Ali Asgaf.
kemudian ada Habib Mustafa Al-Kaf, kemudian juga ada Habib Ahmad Fauzi bin Syahab, dan kemudian juga para habaib-habaib yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, ta'zim kami, tanpa menyebutkan namanya, tidak mengurangi sekalipun dari penghormatan kami kepada antum, karena kami Masya Allah alhamdulillah selama sudah 5 tahun berjalan Al-Maulid Arba'in dengan keberkahan kehadiran antum, sekarang tempat ini sudah jadi seperti ini. Maka kami sangat Masya Allah, antum datang ke sini sungguh membawa berkah dari datu antum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para asatidzah, para tuan guru yang Masya Allah juga hadir ke tempat ini, menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, Masya Allah juga semua yang malam ini kita kumpul, ini kita mudah-mudahan semua dapat berkahnya dari Maulid Nabi, dapat berkahnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengarkan tausiah agama dari gurunda kita, kami ingin menyampaikan beberapa hal permintaan keikhlasan kepada beliau dan kepada jamaah sekalian untuk meminta doa. Pertama adalah alhamdulillah dari awal diadakan maulid ini di tempat ini, waktu itu anak-anak kami baru mulai menghafal Quran 3 juz sampai 5 juz waktu itu, dan mereka sebagian sudah karena perempuan sudah menikah, dan setelah berapa tahun kemudian datang santri putra, santri laki-laki, dan alhamdulillah setelah berapa masa perjalanan ada 2 orang dari santri putra kami yang sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz dan sedang persiapan khataman Simaan Kubro nanti sebelum Ramadan insyaallah. Mohon doanya. Kemudian juga dari yang putri 1 orang, ini dari orang Mentok sinilah, anak orang Selindung Mentok, alhamdulillah sudah selesai 30 juz Al-Qur'annya juga, dan sekarang sedang menyelesaikan pelajaran berikutnya. Sekarang sedang mempersiapkan Simaan Kubronya juga nanti sampai sebelum Ramadan. Sedangkan 30 juznya selesai di awal tahun kemarin, sebelum Ramadan kemarin. Dan ini kami mohon doanya agar anak-anak kami ini diberikan ilmu barokah. Kemudian juga yang lain, alhamdulillah ini yang lain juga mengejar. Sudah ada yang rata-rata sudah ada 5 sampai 6 orang yang sudah 20 juz, yang targetnya nanti di bulan Ramadan, sebelum Ramadan akan selesai semua Al-Qur'annya 30 juz. Dan juga kami memohon doa kepada gurunda dan kepada jamaah sekalian semua, pada habaib sekalian, kami juga bersyukur kepada Allah diberikan taufik untuk mengkhatamkan beberapa kitab dalam pelajaran. Pertama, kami kemarin khataman kitab Riyadhul Badi'ah karangan Syekh Muhammad Hasbullah. Kemudian yang kedua, kami juga mengkhatamkan di antara kitab yang telah dikhatamkan adalah seperti kitab Aqidatul Awam tadi yang kita baca sama-sama. Kemudian juga ada beberapa kitab lagi yang lainnya, baik dalam bab tajwid maupun dalam bab akidah. Ada juga dalam mengkhatamkan kitab Jurumiyah. Kemudian ada kitab, dan sekarang sedang persiapan mengulang-ulang lagi kitab Imritinya. Jadi sebenarnya harus mau dikhatamkan sekarang, tapi diundur lagi agar biar tidak lupa. Mohon doanya, karena anak-anak kitanya juga alhamdulillah mereka berkah doa antum semua, berkah dibuat maulid ini, mereka sambil menghafal Quran, mereka juga sekarang sudah mulai bisa membaca kitab pelan-pelan walaupun belum bisa lancar. Maka mohon doanya 1 tahun 2 tahun ke depan mudah-mudahan ini anak-anak bisa menguasai bacaan kitab sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dan ini kita semua menjadi manfaat untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini ada, dulu tempat ini bukan milik kami, bukan milik pesantren. Dulu kita di sana, ini dibebaskan. Dulunya ini diwakafkan untuk pekuburan. Cuma masyarakatnya juga tidak mau menguburkan di sini karena tanahnya satu alasannya keras. Yang kedua sulit sekali. Kemudian dia di atas di tengah kampung, dan setelah musyawarah dengan masyarakat di sini, alhamdulillah dapat gantinya. Yang ini ukurannya 40 kali 50, kami ganti tukar guling dengan yang 80 kali 50. Ganti yang lebih besar untuk kuburan ini di pinggir sana. Dan ini alhamdulillah dengan
berkah maulid ini juga bisa berjalan dengan lancar pembangunannya. Mudah-mudahan ini jadi bangunan yang berkah, dan kita juga doakan khususnya untuk pondok guru kita Al Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kab juga segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pondok guru kita Habib Hussein, Habib Hasan, Habib Hussein juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Ini yang ingin kami sampaikan. Kemudian terakhir kami minta doa, ada beberapa orang yang ikut andil dalam kebaikan ini. Mereka diantaranya ada yang mengakikahkan anaknya, kemudian mereka berwasilah dengan dibuatnya maulid agar didoakan penyakitnya, kemudian juga ada yang didoakan agar anaknya yang sudah meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya begini, ini yang bisa kami sampaikan untuk pembukaan acara ini, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan antum semua dalam sisi apapun. Kami mohon diikhlaskan, dengan kami mohon diridhokan agar ini tidak jadi masalah bagi kami sampai di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita akan dengarkan sama-sama nasihat dari guru kita, guru tercinta, gurunda Al-Ustaz As-Sayyid Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya Al-Kab. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil mawjudat, mudabbiri syu'unil kainat, القائل سبحانه وتعالى يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan begitu juga aparatur pemerintah yang telah hadir pada malam hari ini. Dan kita sampaikan salam yang teristimewa kepada para hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari perkumpulan yang kita adakan dan kita hadiri ini, mendapatkan kucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Telah kita dengarkan tadi beberapa matan ilmu, di mana salah satunya dibacakan nazam Aqidatul Awam, di mana di dalam nazam atau bait-bait puisi yang tadi kita dengarkan, di dalamnya adalah akidah dan keyakinan yang harus dipahami oleh semua orang mukmin. Dimulai dengan bagaimana kita meyakini Allah yang Maha Esa dan sifat-sifatnya yang 20. Kemudian beliau membahas tentang beberapa rasul yang Allah utus, dan beliau membahas juga malaikat-malaikat Allah yang harus kita hafal. Beliau juga membahas di dalamnya kitab yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasul yang ada sebelum baginda Rasulullah, dan terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kami kepada hari-hari di mana kami menuntut ilmu pada saat membaca nadhaman ini. Setiap hari kami baca, dan bukan saja hanya nadham ini, banyak nadham-nadham yang lain seperti tadi disebutkan oleh Ustadz Arsy. Ada nadham Imriti, ada nadham Alfiyah, ada nadham Hidayatus Sibyan di dalam tajwid, dan masih banyak
Nazom-nazom yang lain ada di antaranya 300 bait, ada di antaranya 250, ada di antaranya cuma 36, ada yang sedikit dan ada bahkan sampai 1000 bait syair dihafalkan dan diulang terus. Setiap minggu itu diulang dan dihafalkan. Nah, ini yang dikaji oleh mereka para penuntut ilmu agama. Orang yang mendengar kegiatan mereka akan mengatakan, weh, dak langok jorang tuh, baca tuh terus. Begitu juga dengan hafalan Al-Quran. Kalau kita mau melihat bagaimana mereka menghafal Al-Quran, maka kita lihat 24 jam mereka sibuknya dengan Al-Quran. Karena orang yang menghafal Al-Quran di awal mula mereka akan sibuk dengan menghafal plus mengulang. Menghafal, mengulang, menghafal, mengulang. Setiap mereka menambah, yang diulang itu harus lebih banyak daripada yang ditambah. Makanya tambah hari beban mereka tambah berat. Orang yang melihat dari luar, ngapal, belajar, makannya kadang-kadang gak enak di pondok pesantren. Tapi seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama, wa man takunil aliya'u himmata nafsihi fa kullu ma yalqahu fiha muhabbabu. Orang yang punya ambisi tinggi, punya tujuan dan target yang tinggi, yang dia capai ingin kemuliaan yang tidak ada kemuliaan di atasnya, yaitu ilmu Rasulullah SAW. Orang yang punya tujuan kemuliaan seperti ini, maka apa saja yang akan dia temui di dalam rangka menempuh untuk sampai kepada tujuan tersebut, apapun bentuknya, baik susah sulit, akan dia anggap lezat hal tersebut. Siapa yang menuntut ilmu, yang ingin mencapai kemuliaan abadi, maka mereka akan menghadapi apapun yang ada di depan mereka, bahkan mereka anggap itu semua mudah dan lezat. Apalagi nanti pada saat mereka sudah selesai dari menuntut ilmu, mereka akan mengenang hal-hal yang pahit bagi mereka pada saat menuntut ilmu tersebut. Mereka anggap itu semua adalah kebanggaan yang tiada tara. Kami merasakan hal-hal tersebut pada saat kami menuntut ilmu. Makan kadang-kadang gak enak, kemudian setiap hari khidmat dengan gurunya, setiap hari ngikut pembangunan, bekerja. Tapi lihat bagaimana hasil daripada orang-orang yang berkhidmat untuk agama ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Al-Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, mal fakhru illa li ahlil ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali untuk mereka yang punya ilmu. Innahumu alal huda limanistahda adillau. Mereka itu di atas petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginginkan petunjuk, merekalah dalilnya, merekalah penunjuknya, merekalah orang yang bisa mengarahkan orang lain yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ali mengatakan, wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Kalau mau tahu nilai kita di sisi orang lain, maka lihat sebanyak apa ilmu kita, pengetahuan kita, wawasan kita. Maka seperti itu pula orang lain akan memposisikan derajat kita. Semakin banyak ilmu yang kau miliki, maka semakin tinggi pula cara orang memandangmu. Itu otomatis, tidak perlu dicari, tidak perlu dikejar. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin dia ahli di dalam bidang ilmu, maka semakin naik nilai dan posisinya di mata manusia. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u. Dan orang-orang yang tidak mengerti biasanya sama orang-orang alim itu benci, kata Sayyidina Ali. Nah, ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau orang tidak mengerti, biasanya dia tidak senang dengan orang yang mengerti. Ini dikarenakan ketidakmengertian inilah. Pada saat seseorang tidak mengerti, dia akan membenci orang-orang yang paham. Dia akan membenci orang-orang yang berilmu. Ini sudah menjadi sunnatullah dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ali, kemudian beliau tutup, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abadan. Maka carilah ilmu tersebut, maka kau akan hidup selamanya. Umur kita 60, umur kita 70. Kata Imam Ali, annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang semuanya akan mati, tapi orang yang berilmu mereka tidak mati. Imam Syafi'i meninggal 204 Hijriah. Sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Namanya masih disebut. Ilmunya masih dikaji.
sejarahnya masih dibanggakan oleh umat Islam, kitabnya masih dibaca oleh umat Islam. Beliau tetap hidup walaupun beliau sudah meninggal dunia. Seakan beliau ada di antara kita. Al-Imam An-Nawawi begitu juga. Al-Imam Al-Ghazali begitu juga. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah pada saat beliau mengatakan an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang semuanya akan mati dan akan ditimbun bersama mereka penyebutan mereka. Tidak ada lagi orang yang mengenang mereka. Tidak ada lagi orang yang ingin mengambil sesuatu dari mereka pada saat mereka sudah dikuburkan. Tidak ada yang bercerita tentang mereka, tidak ada yang mengambil manfaat dari mereka. Tapi berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Pada saat mereka meninggal dunia, ilmu mereka tetap dibaca. Makalah, pendapat-pendapat mereka tetap diamalkan. Kitab-kitab mereka disebarkan. Ilmu mereka diambil manfaatnya sehingga mereka sudah meninggal dunia. Tapi seakan-akan mereka hidup di tengah-tengah kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Untuk itu kata para ulama, yang namanya menuntut ilmu tidak kenal umur. Jangan katakan hanya mereka-mereka yang di dalam usia 20 tahun ke bawah saja. Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu pernah dilihat ru'ya wa ma'ahul mahbarah. Dilihat beliau sedang membawa pulpen, membawa tinta. Pada saat dilihat, maka orang yang melihat bertanya, "Wahai Imam Ahmad." Imam Ahmad seorang ahli hadis. Semua hadis-hadis yang beliau catat itu beliau hafal. Dikatakan, "Ya ya Ahmad, anta qad balagta ila ma qad balagta minal ilm wa ma'akal mahbarah." Engkau sudah hafal ribuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih bawa pulpen. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, "Al-mahbarah ma'al mahbarah ilal makbarah." Bersama pulpen sampai kuburan, kata Imam Ahmad. Kami nuntut ilmu bukan sampai di sini, di situ saja, kata Imam Ahmad. Sampai masuk ke liang kubur, kami akan terus menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hidupkan. Ini yang harus kita makmurkan. Majelis maulid ini hanya sarana untuk mengumpulkan orang, untuk menyemangatkan orang agar kita tahu tujuan kita adalah menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada habisnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada habisnya ilmu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal pada suatu hari beliau sedang menulis ilmu hadis. Maka ada orang yang mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, kau pergi ke Basrah, sebentar ke Kufah di Irak. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, kau kejar ilmu hadis. Kau ambil dari mulut-mulut mereka para guru-guru. Mau berapa banyak kau menghafalkan hadis dan menulis hadis?" Ditanyakan, 10.000 hadis belum cukup. Diam Imam Ahmad. 50.000 hadis belum cukup. Diam Imam Ahmad. 100.000 hadis bagaimana? Apa belum cukup? Kata Imam Ahmad, hina idzin ya'rifu syai'an. Kalau sudah menulis 100.000 hadis dengan tangannya sendiri, itu baru tahu sedikit dari ilmunya Rasulullah. Nulis 100.000 hadis, hadisnya Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kata-kata menulis kalau untuk ahlul hadis, mereka bukan nulis sandiwara macam kita kalau hadir majelis cek nulis tidak tahu habis itu kitab nih kemana. Mereka kalau dikatakan menulis itu mereka hafal. Apa yang mereka tulis mereka hafal. Imam Al-Ghazali pernah lalai akan menghafal, cuma nulis saja. Mereka kumpulkan di dalam bukunya. Sehingga dia kalau naik keledai, bukunya banyak sekali yang dia bawa. Melakukan perjalanan menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Suatu hari ketemu dengan perampok. Kata si perampok, serahkan semua yang ada di atas keledaimu. Diserahkan oleh Imam Al-Ghazali. Termasuklah ada buku catatan-catatan ilmu penting milik Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, ambil semua hartaku. Ambil semua bekalku. Lakin la ta'khud ilmi. La ta'khud ad-daftar fihi ilmi. Ad-dafatir au kararis fiha
ilmi. Kata Imam Ghazali, tapi jangan kau ambil ada catatan-catatan di dalamnya ada ilmuku, kata Imam Ghazali. Kemudian si perampok bilang, bagaimana bisa dikatakan ilmumu sementara itu masih berupa kitab, masih berupa catatan. Kata-kata si perampok ini menggugah Imam Al-Ghazali sehingga beliau bersumpah, dari sekarang aku tidak akan mencatat sesuatu kecuali aku akan menghafalkannya. Maka setiap beliau belajar, beliau sudah tidak khawatir lagi untuk mencatat, dan kalau kehilangan catatan ini beliau akan mengikhlaskan catatan tersebut. Sehingga apapun yang beliau kaji kemudian beliau catat, pasti beliau hafalkan. Artinya Imam Al-Ghazali pada saat beliau belajar, apapun yang beliau dengar itu pasti dihafalkan oleh Imam Al-Ghazali. Berapa banyak ilmu yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Contoh saja di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata para ulama, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dari penuhnya ilmu faidah yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata para ulama, law ihtaraka kullul kutub fil alam wa ma baqiya illa al-ihya lakafa. Kalau seandainya semua kitab di alam semesta ini kebakar kecuali kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, maka kitab Ihya Ulumuddin ini cukup untuk mengganti kitab-kitab lain yang sudah terbakar. Bagaimana ilmunya Imam Al-Ghazali. Dan inilah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di Mentok berada dalam satu kawasan orang tidak ngerti apalah. Dari dak ada yang tahu majelis. Dak tahu majelis, tapi alhamdulillah sekarang maulid kita lihat sudah ramai. Begitu juga majelis ilmu kita sekarang sudah ramai. Walaupun belum mencapai target. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, malu kita. Malu kita orang Mentok. Padahal kita bisa lebih ramai dari mereka. Kalau masing-masing dari kita ngajak satu orang, lihat, pertemuan besok sudah 2 kali lipat. Betul enggak? Kalau masing-masing dari kita gandeng satu orang, besok sudah 2 kali lipat pertemuannya. Bayangkan 2 hari, 3 hari, berapa banyak kita punya teman di kota Mentok. Berapa banyak kita teman ngopi, teman kebun lain, teman TI lain, ada enggak yang kita ajak? Coba kalau kita ajak satu orang, ngajak satu, bagaimana pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi senang kita pada saat mendengarkan bagaimana murid-murid beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat disebut ada murid hafal Al-Qur'an, kita yang bukan orang tuanya tapi ngerasa ini di tempat kita, bangga. Lalu bagaimana kalau yang disebut tadi anak kita? Anak kita yang hafal Al-Qur'an, anak kita yang menghafalkan ilmunya Rasulullah. Apa enggak bangga kita jadi orang tua? Dikatakan ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah kepada hamba-hambanya ini sangat banyak, tapi yang paling agung bagi kita para orang tua adalah pada saat kita menyaksikan keberhasilan anak-anak kita. Pada saat kita melihat mereka tumbuh besar dengan soleh, tumbuh besar mengenal Allah, tumbuh besar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil, pada saat diumumkan anak kita hafal Al-Quran di dunia, senangnya bukan main, disebut nama anak kita bin Fulan. Lalu bayangkan pengumuman ini kelak akan diumumkan di akhirat kelak, di mana para penghafal Al-Quran, orang tua mereka nanti akan diberikan taj, akan diberikan mahkota dari cahaya, dan seluruh orang yang ada di alam di hari kiamat akan melihat siapa orang yang memakai mahkota cahaya tersebut. Semua terheran-heran, dan dikatakan bahwa orang tersebut anaknya ternyata yang hafal Al-Quran. Orang tuanya tidak hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran anaknya. Tapi yang dapat kecipratan, kemuliaan, diumumkan nanti di halayak umum pada saat hari kiamat. Bayangkan betapa bangganya orang tua tersebut
karena dapat mendidik anaknya menghafal Al-Quran. Makanya kalau kita melihat ada tempat-tempat pendidikan agama, tempat-tempat di situ dikaji ilmunya Rasulullah, jangan ragu-ragu memasukkan anak kita ke sana. Tidak perlu ragu-ragu, jangan khawatir pasal rezeki. Anakku kalau mondok dia hafal Quran, dia nak gawe apa? Dia hafal Quran, dia nak gawe apa? Kalau dia dah S1, dia nak gawe apa? Yang profesor je lah banyak dah ada bergawe. Dok salah yang S1, S2, S3 ni tadi. Yang profesor banyak nganggur. Kalau kita lihat orang yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar mereka. Orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengejar mereka. Sedangkan orang yang mengejar dunia, maka dunia akan berlari. Jadi kalau kita ngejar dunia, dunia berlari. Kalau kita ngejar akhirat, dunia mengejar kita. Jadi ini jadilah orang yang bijak. Ini ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa yang dicari itu sebenarnya adalah ilmu. Nabi mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwarithu dinaran wala dirhaman. Kami tidak mewariskan dinar, duit emas, duit perak. Kami hanya mewariskan ilmu, kata baginda Rasulullah. Kami mewariskan ilmu, warisan para nabi. Jadi orang yang hadir majelis ilmu, berarti mereka sedang mencari warisan dari nabi. Dari seorang nabi, warisan nabi. Warisan orang yang paling mulia. Apa yang mereka wariskan? Ilmu. Dan untuk itulah kita harus memperjuangkan majelis-majelis ilmu di Kota Mentok. Jangan sampai dengan kehadiran kita di maulid ini, kemudian selesai acara maulid, kita kurang semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin taat dengan perayaan acara maulid. Dengan keberkahan acara maulid kita menjadi semakin dekat mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perayaan acara maulid kita semakin semangat menimba ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perayaan maulid kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berperan di dalam mengajak orang lain di dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita minta dengan keberkahan perkumpulan yang banyak ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah hadirin wal hadirat, telah kita dengarkan nasihat yang luar biasa berharga dari gurunda kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk mengamalkan, bahkan bukan sekedar mengamalkan, juga bisa menyampaikan kembali nasihat-nasihat tersebut kepada yang belum mendengarkannya. Sebelum kita tutup acara kita mintakan keikhlasannya dari Al-Ustadz Al-Habib Farid As-Segaf untuk membacakan talqinu zikir. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namur wa 'alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal amin. Allahumma inna nas'aluka ma salaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa lakal bala wa la haula wa la quwwata illa billah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, jazakumullah khairul jaza. Dan dengan dibacakannya talqinul zikir tadi beradalah kita di acara penghujung acara kita pada rangkaian Maulid Arba'in pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup, kami ingin menyampaikan amanah dari salah satu guru kita Al-Habib Umar bin Tahir Belinyu. Beliau mengundang kita, yang mana dengan undangan beliau akan mengadakan Maulidun Nabi di pesantren beliau, yaitu di Pondok Pesantren Darul Inayah, Kampung Saber, Belinyu, yang mana acara tersebut akan diadakan pada hari Jumat tanggal 4 November tahun 2020